Dami Nyangan Dami Nyangido Rimboche Revo Pa Samye Shi Dujurika Mame Peye Lodo Normo Zimo Rimboche Rimboche Lamber Rimboche Taju Rimboche Mame Rimboche Jembe Ye Boba Ge Ma Chema Ma Lu Medoba Dubema Nanzema Dizama Nima Dawa Chile Namba Kiwi Kitsen Lazu Lada Mi Kongsu Soba Ma Tangwa Meba Sashi Kitu Lingwa Seda Jinchen Zawa Tan Chibar Chebe Perde Lama Tamba Namda Kebar Duya Yonzo Tembe Nadan Tengi Sambu Shenyane Tebai Chembu Zunche Samuele Temba Tupe Yan Magyar Namke Tada Yambe Zemchen Tamjela Tetewa Jimbe Mone Chile La Chu Me Do Ra Ra Le Guru Rana Mandara Dhamira Daya. Oración de refugio. Chanju Bartu Dani Kyansu Jie Dagi Chugyu Give Sona Nye Dola Benje Sangye Dupa Shu Chedan Sogi Chunam Lai Chanju Bartu Dani Kyansu Jie Dagi Chugyu Give Sona Nye Dola Benje Sangye Dupa Shu
Chedan zogi chonara Chanchu bardu dani yazuji Tagi chege yeve sonani Jola benche sangye dudara Maja Noga Tata Nebe Saja Tamaja Tanda Tojala Name Vayanda Vatu Saja Commodin Boja Tinyavani, the Chini Tobara Shati, Shadavate Vachim, Suji Samose, Nome Kono Kaja Romano, Jedelama, Tome Mangajanda, Lebaseta de Sembara Cha. Oh, Yata Ringarosu Lamarigo, Lamarigo Tachene Chayare, Lamarigo. 할레베 개 첨보래 다 가서가니 원터서 자 첨보래 등하로서 세말라 패사 제조대 라머리데 야보 등하로서 세바 조마 제제대 라머리 초도 제바 요 말에 등하로서 등고 오셔서는 자 첨보체는 신동을 요래 다 리버는 변적은 로세동 달리체는 저간 로고 요라 요아래 등하로서 가래제 신주체다 세말라 패사 제조대 라머리데 마도 대충다 진에도 다도 팬도도 요아라 아르 팬도도 바차 야거래 이나요 내가 될 팬제도 라머리데 자와체서 요 말에 매와이 자들은 가로 다리 라머리데 tuno 라머체를 잡아대 디레 Bien, hoy vamos a comenzar con una enseñanza del Lamrim y para mí no hay enseñanza más valiosa que aquella del Lamrim, sinceramente lo digo. Si bien es verdad que hay enseñanzas muy valiosas y normalmente solemos considerar las enseñanzas varrayanas, las iniciaciones, los yenangs como algo extremadamente valioso y lo es porque nos dejan huellas ahora mismo y bendiciones quizás para nosotros en el momento en el que estamos lo más valioso que hay es el Lamrim. Néanmoins, malgré les peines comparables à celui-là, mais vraiment quelque chose qui, une fois de plus, va permettre de transformer, de changer notre esprit. Donc ainsi, c'est finalement ce que nous avons besoin le plus, c'est l'enseignement suite à la nouvelle. 나무를 첨보 리 춤 숨수하래. 내가 알아서 너자도 알아서 다 셈발을 제지도야 되셔라 개 첨보래. 넘어서 야보진의 세쇼. 너봐 다른 데가 셈바데 제지도 가면 알아도 셈바데가 마샤네 다다 받을 누가 나서 뇨 셰와라 나서 봐질래. 누가 나서 봐지 뇨대야 돼. 셈바데 그래. 셈바데 야보 매봐서다 뒤래. 다당 알아서 너바 성제베가 세나라 성제 존된 데가 전주 전에 텔 템발라 슈 템발라 슈네라 아니 당 알아서 까짜야 돼 셈바데 야보지 제거래 세네 까농자요 하고 저와 테마도 점벌레라 알아서 템페 몸보지요래 돈바 소소소소 그 치료 라마라 몸보지요래 너 치료 라마 몸보지 옆에 너네 성제 존된 데가 수마 너지스 수게 지타와니네 요 말해 상제 존된데가 소소소소 셈바데 다보 야보자 셈바데 야보면에 틀이 중화에서 아마도 제가 자원인의 수요 말에 그러봐 대면서 셈바데 아나 셈바데 다보자는 다 셈바 가르쳐 가르쳐 셈바데 야르 동야 탑시 제주스 아 다시 될때 라머리제 숨바래 근데 나도 라마 제보도 와서 무슨데 라머리제 녀야 마시는 매일 토바데 된다며 말했어 그도가 라머리제 아무세들 라머리제 안조는 얘가 그래서 대녀야 마시는 매일 토바데 된다요 말해서 또 제가 개체 못 쓴거요. 대소당 알아서다 성제조된 데가 전주에다 성제조된 데가 마수야 등에 저로서로 말라그래 저로서 야보 전에 얘가 그래 네바도 마세 라레 야보 딱 그래 그러봐 대이다 다른 알아서 왜 뭐세 봐 야보치 레데요. 대이다 다른 라머리 등에 단다 다시 뭐봐 먹고 성제조된 말에 정갈라마 종가바 쳔베가 가로서 셈바데 야보 레베체다 로리 쳔모 라머리인지 나다들 로 중을래 그래. 아 라머리 두세요 라그래. 라머리 중어요 라그래. 라머리 냥가요 라그래. 가로서 녀설로 대봐. 어때이다 다 다른 가로서 라머리 디데가 실루 페바데 카사 파바레스 대이다 노마서 그노데 야보 지크네. 저저 등가로서 그노래.
是吧？更多的也不就可能真的也不去线路去。 Non, non. Et donc, ici, nous avons commencé dans l'élément de la mine, comme on parle de la mine, il y a la base Bien, entonces, hoy vamos a ver, como decía anteriormente, esta enseñanza del Lamrim, el camino gradual hacia la iluminación, que fue compuesta por Gelama Tsongkhapa. Gelama Tsongkhapa, de hecho, compuso 3 versiones del Lamrim. Una versión extensa que la conocemos como el Lamrim Chemo, una versión mediana que se conoce como el Lamrim mediano y una versión condensada que podemos encontrarla aquí. A veces se llama himnos de experiencia, a veces se le llama la versión condensada del Lamrim. Y todo ello lo compuso, estas 3 distintas versiones del Lamrim, lo compuso con sus discípulos en mente para que pudieran mejorar sus propias mentes. Es por eso que hoy os pido que realmente pongáis atención, que os concentréis, que cuidéis de vuestra mente a través de concentraros en esta enseñanza y no distraeros. Porque el hecho de que todavía hoy sigamos sufriendo es a que acumulamos karma negativo. Y ese karma negativo lo acumulamos debido a que no cuidamos bien de nuestra mente. Entonces, dado que nos consideramos discípulas y discípulos de Buda Shakyamuni, es muy importante que nuestra mente se una con las enseñanzas. Y la manera de unir, de que nuestras mentes habiten la enseñanza, es a través de cuidar de nuestra propia mente. De hecho, en este mundo existen muchísimos maestros distintos, de tradiciones distintas, hay muchas religiones y caminos espirituales distintos. Sin embargo, no ha habido nadie en este mundo como Buda Shakyamuni, nadie que haya puesto tanto énfasis en el cuidado y en el desarrollo de nuestra mente. Entonces, puesto que queremos cuidar de nuestra mente, tenemos que desarrollar nuestra mente. Y es con este propósito que estudiamos el Lamrim y con este propósito Gelama Tsongkhapa compuso el Lamrim. De hecho, ahora que tenemos una preciosa vida humana, o habiendo encontrado una preciosa vida humana, si no la aprovechamos para escuchar estas enseñanzas sobre el Lamrim, nuestra vida difícilmente tendrá sentido. Entonces, una vez más, considerándonos discípulas y discípulos de Buda Shakyamuni, os pido que escuchéis bien estas enseñanzas y no solamente eso, sino que luego las pongáis en práctica. Debemos considerarnos como personas extremadamente afortunadas por estar escuchando estas enseñanzas, dado que nos da la oportunidad de mejorar nuestras mentes. Y además, puesto que estamos estudiando la versión condensada del Lamrim, es mucho más fácil de poner en práctica. Entonces, lo principal es establecer una buena motivación. Esto es lo principal, que establezcamos una buena motivación, que pongamos atención para escuchar estas enseñanzas y luego ponerlas en práctica. aussi, on peut dire, de réécouter cet enseignement. C'est même, on reçoit la motivation que de nous donner cet enseignement. On considère que nous sommes très chanceux et que nous avons très grande opportunité de pouvoir accéder à cet enseignement qui explique les étapes de la voie, les méthodes pour continuer à l'esprit. Et nous-mêmes, nous devons écouter cet enseignement avec la culture, la plus juste motivation possible. 대소자 다다다는 가로들 체제래 가르래 주저 단 지템바 자보라 소바트는 지템바 이나요 코로스 샤와 첨보치 로그를 코로스 네베가 하트솔 체바 피고 하고서는 소소소 네베가 달라 체바 피고 대나제 가로서 샤와 첨보 지템바 체바 제고 말해 상제 존대내라 소바 때문에 더버트솔 체바 제고 여러봐 제바 제바다 단데 폰소 게레 셰웨 좀베가 타인로에 레와공에 말레이시아 제제스베도 샤제 조와달라 교사 차사 상제 존대내라 샤차고 여래 아니 샤차도를 뭐 여래 가르래 주셔는 단데가 그수 투제 예대 제베고네 샤차고 여래 포소 게레 셰웨 좀베가 세다텔 알랭 제서는 저 포소 조바 셰와데 좀마베 고네 셰베가 소제 존대데 그 제좀뭐 서제자니도 베제좀뭐 제제 제메 거텔 샤차고 이스 하거든요. 타인도의 레와 공에서 노게 타도냐면 세제 통화적인 레와 공의 그 수요 연락 조치도 되면 수대를 샤차고 있어 하거든요. 성향 연락 조치 생겼어요. 상제를 맞도 요 말에 대다 성향 연락 조치도 되면 수대를 샤차고 있어. 아니 말레이시아 제제 세배 투유세도 투를 샤차고 하래. 이제 저거도 시자 말레바 통제 저다와 저 능에서도 세배 투 노마 던지 지면 이 시절
내가 대해서 어떤데 내가 내가 성제 조대에 저 상상을 위해서 됐은 거들. Et donc, Normalmente en el mundo hay personas que para lograr sus deseos y cumplir sus objetivos realizan ofrecimientos a deidades mundanas, pero en este caso, comenzando en este texto, en la primera estrofa, nos postramos a aquellas personas que son los protectores del Dharma. Y comenzamos con una postración a Buda Shakyamuni que dice: cuerpo forjado por millones de virtudes perfectas, palabra que colma las esperanzas de seres ilimitados, mente que contempla todo lo cognoscible tal como es, al Señor de los Sakyas postro mi coronilla. Y aquí nos estamos postrando con cuerpo, palabra y mente. Bueno, en este caso Jarama Tsongkhapa, que es el autor del texto, pero nos postramos con cuerpo, palabra y mente. A Buda Shakyamuni nos postramos ante su cuerpo, su palabra y su mente. Primero dice, cuerpo forjado por millones de virtudes perfectas. Es decir, que aquí nos postramos ante su cuerpo que está dotado de las 32 marcas superiores y las 84 marcas secundarias. Luego dice, palabra que colma las esperanzas de los seres ilimitados, es decir, que sus palabras son capaces de satisfacer los deseos de todos los seres sin excepción. Una palabra que está además dotada de las 60 melodías. Mente que contempla todo lo cognoscible tal y como es decir, una mente que conoce todos los objetos de conocimiento tal y como son. Nos postramos ante su sabiduría superior omnisciente. Al Señor de los Sakyas, postro mi coronilla. 60 qualités qui lui sont propres, qui sont particulières que d'autres paroles ne possèdent pas. Et donc ainsi, par ces paroles, il fait le bien des êtres, c'est-à-dire en racontant le Dharma, la doctrine, pour l'infinité, l'ensemble de tous les êtres. Également, il nous les qualités du Bouddha, dans le sens ici de son esprit, à savoir cet aspect de vérité. Cet aspect de vérité, on parle ici de Yeshe, un Yeshe-Shabbat, cet aspect de conscience, on pourrait dire permanente ou atemporelle, qui perçoit la réalité des phénomènes, qui perçoit les choses telles qu'elles sont. Donc ainsi, en pensant à cela, les qualités du corps, de la parole, de l'esprit du Bouddha, nous nous rendons hommage au Bouddha une fois. Merci. 말레이시아 제제 집에 투세네 투라누가 어느 대서도 되면 사제 조어들 샤차가 일라누가 레레레레네 라가마레 강아 포도 게레 셰웨 점베 순 다리 거기 마 포도 게레 셰웨 점베 순 타인로의 레와 공의 순 말레이시아 제제 집에 순 사제 조어들 교사 사세는 생라야오라 내가는 포도 게레 셰웨 점베 투 타인로의 레와 공의 투 말레이시아 제제 집에 투 사제 조어들 교사들 거수 투 강할 집아 제정 인사래 아도와 어때 고저 제모 제는 뭐 제가 너를 마도요 말해 그 거수 투 스가텔 하루와 용용한테 용도데 집아 제정을 해서 거 오래래래래 누가 다 소소소소를 포도게레 제외 점에 숭세네 그러와 아니 포도게레 제외 점에 투 tenés chene va kangal la jaya yore choro to peja le te no te ha koso no ya boyor. En esta primera estrofa, además, es bastante interesante porque dentro de la tradición de Lama Tsongkhapa, si bien podemos ver que dice cuerpo forjado por millones de virtudes perfectas, palabra que colma las esperanzas de seres ilimitados, mente que contempla todo lo cognoscible, tal y como es el Señor de los Sakyas postro mi coronilla, ¿no? Vemos en la primera, la segunda y la tercera estrofa, perdón, primera, segunda y tercer verso, que se postra ante el cuerpo, ante la palabra y la mente, pero algo que podemos hacer en esta tradición, es decir, palabra forjada por millones de virtudes perfectas, palabra que colma la esperanza de seres ilimitados, palabra que contempla todo lo cognoscible tal y como es. Y a su vez también podemos decir mente forjada por millones de virtudes perfectas, mente que colma las esperanzas de seres ilimitados, mente que contempla todo lo cognoscible tal y como es. Y lo que esto nos muestra es que las cualidades de cuerpo, palabra y mente de Buda Shakyamuni son iguales en naturaleza, no hay diferencia.
Okay. 다음에 때마 대이 세지 조 자연재바 건지 커런네 정말 제대 저배 노로 미폰 좀 배용라 상사로서 세지 토원이라 샤사가 뉴스 디제데 다운데 저런 레세자가마 마지막 무지사세선 레세자나 야보여 La primera estrofa, por tanto, vemos cómo realizamos el homenaje a Buda Shakyamuni a continuación a los fundadores de los dos aspectos del camino vasto y profundo, a Manjushri y a Maitreya. Entonces dice, Hijo Supremo del Maestro sin igual, quien asumió la carga de toda acción del conquistador, manifestándose con emanaciones en campos innumerables, campos innumerables, a Manjushri, invencible, me postro. Y vamos a continuar con la recitación y luego hago la explicación toda junta. 시다 첨보니 테네라 다다는 고물로도 파파토메 테니를 시다죠 테니를 샤차고 요래 다단데 졸리 어저 토메 제네 사스문나 용서 잡에 샤라 다샤차 르바 텔 샤차 시다 첨보 니레 레제베 사모타와 자체 셰베롬 마노 용서 조베 네데베 도멘자자 마멘자란데 사다 단다 조제 파테 아드샬 샤차고 요래 시다 첨보니레 마 르마제다마 아, 또진도 아네. 너는 모두 괜찮아. 아는 거 현대 빠빠 가와 자유임 하고 살아봐. 자유임 임진리에서 와봐. 내가로서 또 가보. 세라 또 가보. 현대 빠빠 가와 자유임 임진리에서 와봐. 지금 공부 찾아와 저던 저번 제배거든요. 너도도 봐봐 도면이래서 제저 공부 내던 돌리제 아니 너도 도면전에 사서나 용서 잡에 샤라다 사서 너도 도면이래 샤사는 뉴스. Okay. Bien, ensuite, maintenant, l'hommage. A continuación hay las estrofas de homenaje a Nagarjuna y a Sangha que dicen, Madre de los conquistadores, imposible de medir, ornamento del mundo que explicó rectamente su pensamiento, conocidos en los tres mundos como Nagarjuna y a Sangha, a esos pies ilustres me postro. A continuación una estrofa de homenaje a Atisha Dipankara. Bien transmitido desde los dos grandes carros, el sendero de visión profunda y vasta conducta, quien posee el tesoro de enseñanzas que sintetizan los puntos esenciales, completos y sin error, a Dipankara me inclino. Y finalmente homenaje a los maestros espirituales. Ojo que contempla todas las vastas escrituras, portal supremo para que los afortunados vayan a la liberación. Movidos por compasión, hábiles en métodos, a los amigos espirituales, clarificados me postro con devoción. 소반 남마다 요래 저 소바도 탐바 소마에다 가실을 요서는 매세하던 남마다 수자요. 어떠서 강한 가로서 대체는 가로서 녀석을 토고 말해. 내가 너도 도면이 요새야 된대래. 매세야 된대래서 그러니 차세네. 내가 가로서는 그 대보전에 마수자 대이다 현대 가르쳐 모래서. La estrofa número 3 que hemos leído, donde se rinde homenaje a Nagarjuna y a Sangha, que se le llaman los dos fundadores, lo que estamos aquí es una meditación en lo bondadosos que son. ¿Por qué son bondadosos? Porque Buda Shakyamuni ofreció muchísimas enseñanzas distintas y ofreció tantas enseñanzas que es muy difícil, primero sería muy difícil comprender directamente las enseñanzas de sus palabras y también de discernir lo que estaba afirmando y lo que estaba refutando. Y aquí el trabajo que nos hace Nagarjuna y Sangha es el de facilitarnos la comprensión a través de decirnos, mira, Buda Shakyamuni lo que quiso decir, lo que estaba afirmando era esto, y lo que estaba negando era esto. Por lo tanto, nos facilita mucho la comprensión de las enseñanzas y por eso deberíamos sentir un gran agradecimiento por toda la bondad. Papa Tomega Jache Longeramba Soso Netembaraba. Tanda de Sita Chimbonile Lejobe, Samotawa Jache Beloseta, Tanda Terry, George Pate Ateshare. George Pate Ateshaga, Sami Longerama, Jache Longerama, Nika Masumare.
Ele Shida Chembonile Lejebe Samotawa Jache Chebe Lam Zinua Mano Yonsa Zobe Manoma Yonsa Zoba de Mungarosol Donkete and Mameze said the Choje Pata at the Sharete Sharaka Kari Chembore. Entonces, estos dos fundadores, tanto Nagarjuna como Asanga, nos muestran por un lado respectivamente el camino profundo y el camino vasto. Nagarjuna es quien comenta el camino profundo y Asanga el aspecto vasto del camino. Estos dos aspectos del camino es tomado por Atisha, que dice, bien transmitido desde los dos grandes carros, que los dos grandes carros son los dos grandes fundadores, que son Nagarjuna y Asanga. El sendero de visión profunda y vasta conducta, es decir, que Lama Atisha reúne tanto el aspecto profundo del camino como el aspecto vasto del camino. ¿De qué manera? Sintetizando los puntos esenciales del tesoro de las enseñanzas de manera completa y sin error. Por eso dice ante Dipankara, me inclino. Es decir, que aquí estamos recordando la bondad de Atisha. Sanjay Shinye no la Kesha ta sozo lama geyu Shinye sozo le chute nge geyu Shinye ha lebe kare chemore agodaron garu sura la pata mina de sozo lama tsura lama te sun tene sura la pata gre kodebo yungu yorba ramja sura kala tawe mesat 계속 타바 제베 중고제 타바도 도제 제베 야 고모는 로 lama mena yungu 와래 한 레벨 라마데 가르쳐 대가로서 하고 가르도 라마데 통주지제야 있었더니 다다 파들 야보레 마토바데 티르바 페나 사자 벤도다가 수요래 사자 그러면 얘가 너지네 라가 영화로서 하모 공에서 사자 야보레 게르 쪼보레 어니마 드보레 제레서 수라 강가를 집어 제정래 나도 로조 제사로 봐 나도 로조 제사에서 강가 집어 제조 대다 소소소도 라마 토마 많이 말해래 요 아마도 걸어서 때야서도 집어 제조래 내가 라조 수라 갈가도 타바리면 다다 그 되래 님에게서 라사용 메세메바 메모 주세테 님아 차보요 봐 가서 님아 차보 빼두가 그러봐 님에게서 라서 님아 차보요나 둘로 메마마 송아 둘로 메 송아 아거서 님아 가서 차보요나 둘로도 신데 메세도 ተሶል 메바 토고 말해서 Dilogi, casa boina, vamos. 마 토고 말해서 빼자네 님아 가서 차보요나요 메실로 메바 토고 말해서 빼자 빼때 나제가 성제도 성주서 맞아서 샬라 첨보래 할레비 자 첨보래 샬라 첨보래서 이나요 티바르 라마메나 샬라데 성제가 샬라데 가르소 용토고 말해서 라마 계셔보인 바테 아고자르바 라마 계셔보인 성제도 성제도 샬라 첨보래 봐 할레버르 봐 이나요 티바르 라마데 메나 가르소 샬라 용토고 말해서 대이다 라마데 계셔보래서 라우리 강한 라마 계셔보인 바테죠 해먹게 사샤도 예마도 가지 사샤가 된게 싫어 로마니 마도데 예 강간은도 라마데 개체 뭐예 마데 그러봐 대대에서 대등 빼다고 자르와 예마 가제 차나요 메실라 수바스도 메마토고 뭐두가 스탱하로 나로서 빼야보 작아요 와봐 땡하로 통거려 봐 통야려 봐 메가 예마 가제 차나요 메 마가 메바도 나로서 미리 라토로 봐 대뺄래 전에 곧 대보 제거요 아니 성제도 성주 삼바도서 샬라 첨보레스 할 레베 샬라 첨보 걸어서 와도데 예대에서 조바 샬라 첨보레 이나요 나로서 빠르를 라마데메나 성제가 샬라 나로서 용토고 말해 라마라 때는 성제가 샬라 마시고 말해 얘가 라마데 개 첨보레스 됐대 La siguiente estrofa, la estrofa número 5, nos recuerda la bondad de los maestros y maestras espirituales, diciendo, ojo que contempla todas las vastas escrituras, portal supremo para que las afortunadas vayan a la liberación, movidos por compasión, hábiles en métodos, a los amigos espirituales, clarificadores, me postro con devoción.
Entonces, aquí nos está hablando de la inmensa bondad de los maestros. Realmente los maestros son inmensamente bondadosos y aquí se les califica como siendo el ojo que contempla todas las vastas escrituras. Y es así, realmente los maestros son aquellos que han estudiado las escrituras y que nos hacen masticables y digeribles las enseñanzas. Por un lado, no solamente, sino que son además la puerta, aquí se le califica como el portal o la puerta suprema para que los afortunados vayan a liberación. Es imposible que vayamos del samsara al nirvana sin la guía de estas maestras y de la guía espiritual de estas maestras y maestros. Y es debido a nuestro desprecio de los maestros que todavía no hemos logrado la liberación. Eso de estar discriminando entre, es que este es un maestro sakya o los sakyas son excelentes y los Golupas malos, o los Nigmas son buenísimos y los Kagyus malísimos. Hacer eso y hacer esta discriminación entre los distintos tipos de maestros es lo que nos mantiene en este estado de samsara. Todos los maestros son exactamente iguales, todos son necesarios. Hay un ejemplo que lo ilustra, que viene muy bien para que ha estado haciendo mucho calor, que dice: cuán caliente sea el sol, nuestra ropa nunca se quema. Da igual lo caliente que sea el sol, nuestra ropa no se ha quemado. De hecho, estos días hacía mucho calor y nuestra ropa no salió ardiendo. De la misma manera se dice, los budas y los bodhisattvas son increíblemente valiosos, están llenos de bendiciones. Sin embargo, esas bendiciones, aunque tengan muchas bendiciones, no nos llegan. ¿Cómo es la única manera de que nos lleguen? A través de los lamas. Ellos son los que nos hacen de puente entre los budas y los bodhisattvas, que sí son increíblemente valiosos, están increíblemente bendecidos, pero esas bendiciones no nos llegan a menos de que los maestros estén ahí. Entonces, un punto muy importante, no discriminar entre los maestros de distintos linajes, ya que somos personas que hemos estudiado las enseñanzas. Yo, por mi parte, las enseñanzas sakyas son las únicas que no he estudiado tanto, pero el resto las he estudiado bastante y todas las enseñanzas son iguales. Se necesitan todos los maestros y todos son igual de sagrados, igual de valiosos. Entonces es muy importante no discriminar entre los maestros. Y por último, saber que para que nos lleguen las bendiciones de los budas y bodhisattvas, la figura de la guía espiritual es imprescindible. Ressentir la chaleur de ce soleil, n'ont pas la capacité d'enflammer quoi que ce soit. Donc c'est la même manière ici. En fait, les missions du Bouddha sont très fortes, extrêmement puissantes dans notre rencontre, mais sans cette troupe du maître qui focalise, qui concentre finalement sur leur mission et les instructions essentielles, ils n'auront pas la possibilité d'avoir la même expérience que l'expérience qu'elle, c'est-à-dire ici, comparée au fait de s'enflammer ou des cheveux et des vêtements. Et donc ici, Sakyapantita donne un exemple que je trouve extrêmement intéressant, puisque nous pouvons voir cela, nous pouvons parfaitement comprendre la chaleur et du soleil et la différence donc, de s'enflammer grâce à lui. Donc ici, on va remercier Sakyapantita pour son exemple, qui illustre parfaitement la situation. Sanze Shinye no la Kijan, Zoli Kepa Yunje, Tsuke, Yenbe Paten, Rongana Longa, Loro Tume Yele, Ramjad, Leje Shonje Lonja, Rambana, Shekin de Temale Kuyana, Domba Ranche Onge Jabote, Juzo Tonge, Chon de Vich, Pate Lepa Chebe Jazo, Temba Tonjan Game Tobado, Sura Male Dongacho, Yayoku Madera, Nye Chembe Yonta Lejon, Dese Jabe Kebe Chebon, Kade Tome Tembe Dombajo, Sheba Sanjo Lonja Ramba, Hero Moto, Chede Seshe, Tanda Diga, 다 정말 제정만 고 로그래 저저 로르 제모 생겼다 최시 뭐 뭐요 하고 들어봐 잡어 따버래 저저 로저 로르데 잡어 가르르 주잖아 잡어대가 가로서 샘제도 소가 내대 말에 봐저 도그러 걸어서 내가 노지 저 도그 열어 내가 노지 제 도그 열어 봐 대담 세긴 내대 말에 공연나 도마를 제공게 잡어다셔야 돼 다 잡어다버스래 열어서 나로서 공 대바데 노르 치몰라 때네 노르라 때네 제 도그 열어 라므리라 때네 나로서 소소소도 내가도 다저건 내대 가라이나 노르 녀서로장은 저 용거래서 아니 주소 동계 저 다들 그 체체를 체체 nga 제서 로 대대응도 다 된다 주소 동계 저원도 빠질래 빠시베 저 temba 도전 가면 또 봐주라 말에 도 맞죠 제요고마 들어 이제 제면 용사래 저 대체 잡에 개베 세원 가대 때문에 도 맞죠 셰버선 저 lonje 정보 예라 뭐도 제대 쓰시 예서 대바들에 너를 제못 될라 너를 때내라 나로서
소소소 내가 공연바 대요 저 도고 뉴스 대마세 로른 거는 유몽보시마 유몽보치가 된다 얼마세네 자초 첨부 누지레 샤뉴스 자초들 첨몽보치 누가 알아 가사카리 첨몽보게 자초는 누바르와 언드노 로르테노 유몽보치 친드네 자초 다버레 샤뉴스 아 유족동에 저원들에서 빠데 레바시베 자송 때마 도전 가베 또 봐도 사람만의 동안 잡아도 근데 때가 로르라 때네라 나로서 수라트서 그 같은 수라레 때마 도전 가와 메바데 로르라 때네 하고고 용도스 람리라 때네 코로서 가와 메바 따마 때도 요새야도 메새야도 가와 많이 봐데 람리라 때도 또 더고 뉴스 네 당일 라바야 콜 손제 쪼데도 치수마데 데제 왕게 숨바르와 도자 코로서 대바노지 숨바르와 제이다 데자 코로 대바노지 수야도 요 라요레 메 라요레 이 라야 마이 라요 제이다다 로르라 때네 어네 이수야데 코 데자 코로를 따르 메수야데 데레 쳤더니 때마다도 가와메 바데 또 더군 뉴스 어때 대존로 다 Leemos las 4 siguientes estrofas. Dice, ornamento de la corona de todos los sabios del mundo, cuya fama beneficiosa se extiende sin obstáculo, bien transmitida gradualmente por Nagarjuna y Asanga las etapas del sendero hacia la iluminación, porque satisfacen completamente los deseos de todos los seres, son el rey soberano de las preciosas enseñanzas, porque reúnen los ríos de 1000 excelentes textos, son también el glorioso océano de perfectas explicaciones. Comprender todas las enseñanzas sin contradicción, que todas las escrituras aparezcan como instrucciones, encontrar fácilmente la intención del conquistador y protegerse de los protegerse de los precipicios de grandes acciones erróneas. Por tanto, las personas sabias de India y el Tíbet, muchos afortunados, siguieron esta enseñanza suprema. ¿Qué persona inteligente no sentiría su mente cautivada por las etapas del sendero de los 3 tipos de personas? Estas 4 estrofas son estrofas de homenaje. Hay muchas maneras de rendir homenaje al Lamrim. Una manera es de equiparar las enseñanzas con el Lamrim con un rey que tiene tanto poder que es capaz de cumplir todos los deseos de sus súbditos. De esta misma manera, el Lamrim tiene la capacidad de cumplir todos los deseos, tanto temporales como últimos, de los seres sintientes. Esto está reflejado en la estrofa número 7, cuando dice, porque satisfacen completamente los deseos de todos los seres, son el rey poderoso, el rey soberano de las preciosas enseñanzas. A su vez, otra manera de rendir homenaje al Lamrim es equipararlo con un gran océano. Un gran océano tiene mucha agua y por lo tanto toda esa agua viene de muchos ríos, es decir, es recipiente de todas esas distintas vertientes de agua. De la misma manera, el Lamrim es el recipiente donde son vertidos todas las distintas enseñanzas de distintas obras, tratados y textos. Y de esa manera es como un gran océano. Por eso dice, en la misma estrofa número 7, porque reúnen los ríos de 1000 excelentes textos, son también el glorioso océano, o más bien es también el glorioso océano de perfectas explicaciones. Otra cualidad y otra manera de rendir homenaje al Lamrim es debido, o una razón que sostiene esta alabanza es debido a que nos muestra el significado de las enseñanzas de Buda sin contradicción, porque, como he dicho anteriormente, Buda Shakyamuni ofreció enseñanzas en relación a la predisposición y a la mente de sus discípulos. Entonces, a veces era beneficioso decir, esto es así y esto no es así. A veces era beneficioso decir, esto sí que hay, esto no lo hay. Entonces, ¿de qué manera comprender lo que realmente es y no es, lo que es aceptado y lo que es refutado según la realidad? Pues esto lo podemos comprender fácilmente a través del Lamrim. Por eso en el primer verso de la estrofa número 8 dice comprender todas las enseñanzas sin contradicción. Tienen de che le so chenye be tienen le ban de zawane lam de shenye tama be ba ya song do jo ye che tembar kone su ge chen yo mo to wa ka je de be che be ni ba che ye zo la me nyo le te dan de tan de da jo te je zhong cha lo cha ta de le ta zo zo ga ge che shu de lama ya bo che te ya de ge che shu de
lonje ramba to ko so jile shewala ngo lama te se de yapo chi go yor shenye te se ko songwa lama te yapo chi te somba do joye go ne te se da lo re chemo le she yor te le tongchi che je go ma lama te le yapo chi te ne tu su ka do chi go yor ngaro so lonje ramba jile shewa de lama la tangi sewa noje lama la te ne che go yor ba lama la te ne che go da lama de ke chebo che ne yapo che go yor ten se te yapo ka 하고도 눈은 누가 sombe 때서도 요에 때서서네 라마 때서들 sombe고네 때서도 요에고네 때서서네 때때 하고 거 아르마도 근데 트리체도 라마 때서도 야보체네 메아 소다더니 가디 이나요 lon저마 제라 사네 셰요 말에 뭐네요 말에 계속 노제 셔와 노제가 초로솔 라마 게시니요 때서로 간데 시기시게 그러봐 가르르 너르데 뇨레데 야보세 제게는 Mase dela chebo yongora chewa shamala yabo yongya tha chesade. Jeda tele chena mase dela kale yongora chewa shamala tele kale yongore. Lamrute yabo chege na ngaro so che debo yor. Nyama se lege le debo yor. Le ga ta are lamro nyo se le mala ngaro so hakko to ko marwa ama ko wa ta lama sane ma shogor. Lama sane. Roba choro so lama ni yor ne. Shesa mango chitu kashe lama yo amarda ngone yo amare chitu kashe lama yo amare jada ne chi dende chogara ma poro to lama yo amare ngaro so lama yo ate tesane ma shene lamre te yabo cheya che chege yena ane jema nga to so la yo yabo yongre lamre te yabo che men nga yabo yong ya sawa nyele yo amare atino ne lamre yabo yong ala lama te yabo chi te gar lama te lo kyja che sombe te so do joye te se ne yor ba re tene Sambe tempa. Tempa. Anini pati. joye Joe so. sombe ripete ne lama le teba yabo jongare sombe te se lama le teba joya de lama le ya teba yabo jongare joye te se lama le kyja che gar lama tene che chun ya long o tene che ne kyja che de lo joye te se sombe te se de seng te de se iku ripete lama de ngene tone yabo ya so ne teba yabo jongare zawa teba jangwa sang de joye te se de ko le kyja che ne ma de lama phe so ya long ya la lo anu tene lama le kut che yo ba o te so joye te se 너 너나 남의 그 주수가도 해야 돼. 개체물 까지 접에 재배니 마셔야 돼. 까지 남의 까지도 줘야 돼. 개체수 되래. 하고 들어와. 혼에 속에서 뭐도 까지 접에 재배니 마셔. 뭐도 남아 때서 돼. 드네시 아버지 때고 그래. 수고들 다 된다. Bien, continuamos leyendo. Incluso enseñando y escuchando ocasionalmente este método que compila la esencia de todas las escrituras, ciertamente se acumula el gran poder de los beneficios de enseñar y escuchar el Dharma sagrado. Reflexiona sobre esto. Después de esto, la raíz de la interdependencia que establece apropiadamente todas las virtudes futuras es esforzarse por confiar apropiadamente en el santo amigo espiritual mediante pensamiento y práctica. Entonces, la esencia de estas estrofas finalmente es cómo apoyarnos o cómo confiarnos a la guía espiritual. Al final, esto es la esencia del camino. Es lo más importante, es saber confiarnos, apoyarnos en la guía espiritual. Será muy difícil, si no es que imposible, poder generar el camino en nuestra mente a menos que nos confiemos apropiadamente a la guía espiritual. Entonces, si lo que queremos es generar las etapas del camino del Lamrim en nuestra propia mente, es muy importante que sigamos las instrucciones de nuestra maestra o nuestro maestro. Y la manera de confiarnos es muy importante. Aquí dice que hay dos maneras de apoyarnos o confiarnos apropiadamente en la guía espiritual. Una es a través del pensamiento y otra vez a través de la práctica.
votre attitude. Aquí tenéis muchísima suerte porque tenéis dos grandes lamas a quien poder hacerle preguntas si tenéis dudas. De hecho, es importante que mientras estudiáis el Lamrim, lo cual será de gran beneficio para esta vida y las próximas vidas, y además un texto que, como nos dice aquí, compila toda la esencia de todas las escrituras y que nos servirá para generar el camino en nuestra mente, que cuando surjan dudas en relación al estudio de este texto, le preguntéis a los maestros que tenéis aquí. Hay lugares donde yo voy a ofrecer enseñanzas que no tienen oportunidad de preguntarle a nadie porque no hay maestros. Si ustedes aquí tenéis a dos maestros a quien preguntarle. Por lo tanto, es importante que lo hagáis para que estudiéis bien el Lamrim, lo aprendáis bien y generéis los logros del camino que propone el Lamrim. Y si hacéis eso, si estudiáis bien el Lamrim y generáis estas experiencias, luego la práctica del Tantra será muy beneficiosa. Pero sin haber generado estos logros del Lamrim, sin estudiarlo correctamente, no servirá de nada las prácticas del Tantra, simplemente no saldrán bien. Entonces, para poder generar estos logros del camino, tal y como están expuestos en el Lamrim, es importante que nos confiemos bien en la guía espiritual y que lo hagamos a través de estas dos maneras, a través del pensamiento, eso quiero decir, generando y adiestrando nuestra mente para sentir fe y confianza en la guía espiritual, y en segundo lugar a través de la práctica. Confiarse a través de la práctica o confiar o apoyarse a través de la práctica es mostrar tu respeto hacia el maestro de distintas maneras, como por ejemplo si el maestro viene, te levantas y haces un gesto de respeto. Y esto es solo un pequeño ejemplo que ilustra las distintas maneras en las que podemos confiarnos en acción, en la práctica a través del respeto. Entonces, lo más importante, aprender y adiestrarnos para confiarnos correctamente en el maestro en pensamiento y práctica y seguir de esa manera sus instrucciones. De esa manera generaremos los logros del Lamrim en nuestro continuo mental y luego podremos adentrarnos en la práctica del Tantra. Nous devrons, dans un premier temps, maîtriser parfaitement tous les différents aspects des sujets du Lamrim. Pour cela, nous avons besoin de nous remettre au maître. Quand on dit nous remettre au maître, nous devons avoir ces deux attitudes. Attitude mentale, de respect, de dévotion, tout ça. Cette attitude mentale, c'est pas faux, c'est pas. Al final de esta parte hay otra estrofa, la estrofa número 12, que dice, comprendiendo esto, sin abandonar ni siquiera por la vida. A ver, un segundo, que lo leo de esta traducción que está mejor. L'esprit mental, ça ne se voit pas extérieurement. Mais cette attitude mentale doit se traduire par un respect, différents aspects de respect. Donc, si le maître vient, on se lève, on parle de gentillesse, etc. Mais ces deux sont essentiels. Si on a juste un respect extérieur, il n'y a pas vraiment de respect. C'est le respect réel de penser que notre maître est vraiment... Dice, comprendiendo esto, sin abandonar ni siquiera por salvar la vida, se complace con la ofrenda de practicar según sus palabras, las palabras del maestro. Yo, el yogi, Lama Tsongkhapa, también practiqué de esta manera. Tú que deseas la liberación, cultiva igualmente así. 소속 라마트스 응원에 전에 세라가 가르쳐 보여봐도 mambosono 동동이. 알아서 다다들 얘네미 방어체네 다 성제 존대네래 마 안에 세제 도원이 안에 세다 쳔보니 어때니만 방어체네 도서강 소속 라마트 투 받을 bomba 야보 제지가래. 소노 야보체 땅거래. 도서 가르쳐 보여봐도 소노 동가래. 가르쳐 보여봐 가르래서네 되네 가르쳐 보여봐 전세에서 소노 동가라. 성제 존대네 가르쳐 보여 알아서 가르쳐 뭐 잡서 세세 가르래. 성제 존대네 가르쳐 보여봐 가르래서네 알아서 로마노 와서 도모마 숭에데 성제 존대네로 봐. 그러봐 제다 성제 존대네 가르쳐 보래. 성제 존대네가 로마노 수저야래 디바를 시다 첨보도 도서가 공부하네 마 시시타와 마수는 알아서 지지는 노알은 로시 그래. 그러봐 마노알은 로와도 시다 첨보도 가지러 봐. 시다 첨보도 마시 너더나 소소소도 개위신이 딱 라마테서 매나 틴데셰제 맞아나 알아서 하고 두고 말아봐. 그럼 말아봐. 되면서 틴체도 강을 가르쳐 버렸어. 빼나 알아서 시동이나다 자성에나다 그러봐. 나로서 봤다는 몇단에 장소를 대 랑에면은 시금을 누가 세다래로 봐. 아 신소래 되더니 사우리에 가리나 봤다는 신되는 랑에면은 시금을 누가 시금을 누가
这个那么个现在个搞的什么一个就是说弄都搞的，那个面的习惯对吧？当俺都是那么这个，其实都真的，俺都是没打球就要把这个马戏呢，小娃什么多这个龙啊，俺都是钱的习惯嘛，对吧？小娃什么多这个龙啊，都说，我这说那么个。人家这个小娃什么多了，人家搞的是俺都说这就要的吧？这一个那么的现在搞的什么的，就是我们头呢，这说弄都搞的是。No está de más nunca extenderse en este tema sobre la bondad del maestro, porque hemos visto que las primeras 11 estrofas, 12 de hecho, están dedicadas a recordar la bondad de estos grandes maestros, comenzando por Buda Shakyamuni, luego Manjushri Maitreya, seguidos de Nagarjuna y Asanga, y finalmente Lama Atisha, y luego la guía espiritual, el maestro, la maestra. ¿Por qué son tan importantes estas figuras? De hecho, cuando recordamos su importancia y su bondad, acumulamos muchísimo mérito, pero ¿por qué son tan bondadosas? ¿Por qué son tan importantes estas figuras? En primer lugar, Buda Shakyamuni fue el primero que nos enseñó el camino inequívoco. De esta manera es una persona muy bondadosa con nosotras y podemos sentir un gran agradecimiento precisamente por eso, por habernos mostrado el camino inequívoco. Pero luego estos grandes maestros como Manjushri, Maitreya, Nagarjuna y Asanga esclarecieron los puntos del camino. Si tratáramos de recorrer el camino siguiendo solamente las enseñanzas de Buda Shakyamuni sin los comentarios, fácilmente podríamos equivocarnos de camino. Pero gracias a que estos maestros esclarecieron los puntos esenciales del camino, podemos seguirlo sin equivocación. Pero tampoco sería fácil si tratásemos de leer o estudiar las enseñanzas de estos maestros sin la explicación de un maestro, de un guía espiritual que nos explique estas enseñanzas. Sería imposible comprender. Así como una persona, si estamos, por ejemplo, en medio del campo y una persona tiene que venir a explicarnos, mira, esta planta es comestible, esta no es comestible, esta tiene este beneficio, esta este otro beneficio, y gracias a ella podemos alimentarnos, gracias a los maestros podemos reconocer cuáles son las enseñanzas, qué es lo que nos están diciendo y cómo practicarlas. Nos enseñan también qué tenemos que hacer para lograr la felicidad de las vidas futuras y también de la liberación, porque nosotros mismos solos no podríamos saber, no sabríamos qué es lo que tendríamos que hacer para lograr un buen renacimiento en la próxima vida. Por lo tanto, recordemos que son inmensamente valiosos y bondadosos los maestros, y usando todo este tipo de razonamientos, trayendo a la mente muchas razones, tratemos de desarrollar este sentimiento de gratitud hacia los maestros. Extrêmement belle, etc., avec le voile, le fer, les statues, etc. Donc, on ne peut pas, en regardant cette personne, faire la même chose qu'il fait. Nous n'avons aucune capacité de faire cela. Nous avons nécessairement besoin d'un instructeur, quelqu'un qui va nous expliquer comment on travaille le voile, comment on travaille le fer, etc. Et à ce moment-là, nous pourrons faire des statues ou travailler le voile. Donc, de la même manière, ici, l'enseignement du Bouddha, l'enseignement des commentaires de la Sangha ne peuvent pas être compris d'emblée. Nous avons besoin des personnes qui nous les enseignent, qui nous les expliquent. Et donc cela, c'est notre mère. Donc ainsi, nous devons penser encore à cela. Et également, on peut dire que notre mère nous amène aussi sur l'explication. Maintenant, nous ne voyons pas les vies futures. Qu'est-ce que va être les vies futures? On savons rien. Qu'est-ce qui fait que les vies futures vont être une bonne vie future ou des choses négatives? Ça, nous ne savons rien non plus. C'est le maître qui explique. Si vous vous comportez dans cette vie de cette manière, si vous respectez tel engagement, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, au contraire, vous développez telle vertu, telle chose, alors on pourrait avoir une vie future positive, etc. Encore que le maître nous explique cela. Donc c'est un point extrêmement important de réfléchir à quel point notre maître est essentiel pour notre progression spirituelle. 다외 때인데 이제 노래라 내가냐 바다에 잠시 네 간지라 남게 로던다 선대 섬네 지대 자와군 범바 자와저도 또 전에 녀제건도 님보 레바괴 배자 코로나 난종 내종요래 대단데 탄대 제조
대제 총사 로세를 나요, 그봐. 단 된다 가로 단 되니만 너는 얘네 되래. 단 가로서 강게 구마 야보시쇼 아. 저 강게 손을 양 단되니면 라머리 등에네 된대네. 다윗 때도 이제 너네 하사서 누가 다윗 때서 사전 조치 소위 때서 가로서 토약을 뭐 일리되래. 다윗 때서 가로서 단다 토약을 르대. 다윗 때인데. 매일이 강한으로 사전 조치 소위 매일이 말해. 가로서 토내야 돼. 사전 조치 소위 매일이래. 하고서로 봐. 뭐 스포트. 때 뭐 강력 스포트 집어 말해. 나로서 토야 돼. 다윗 단전 조제 소에 매일이래. 이 tan고를 시에 되는 뭐야. 저소는 단전 조제 소에 매일 말해. 그로 취재야만 누가. 그러와 대당 알아서 르르대. 다 소소소소 소벌해야 되는 될 소노 야보 도가랑 알아서 될 소노 마토에다 단답아도 친 넘었다 봤다만이네 용도요 말해. 리사와 제모 내리지 토요 알아서. 리사와 제모 내리지 토요 하는데 알아서 배제 전에 또 토요 말해. 다가 와. 어떻게 제네가 말해서 사전 조주소에 매일이데 자 제모래서 가르 이제 좀 노멀이 하바래서 알아서 지대저 거다 이제 좀 노멀세가 할레베 자 제모 저거요 알아봐. 호텔에 하 알아서 리데 텔레 하 그래서 너서로 야보 저는 또 그는 오늘 전에 그 당하로서 리데 돌아셔라 또 거요. 오늘 전에 사체몬 드르지 토야바데 소자 하마 거세나다 신주 제거야 말아봐. 리 아버 드르지 토야라데 리 아버지 토바데 텔 배제 아버 동가르봐. 정가로서 잘라나시는 야버지 어토모토다 자치 토자 다대 배제 아버지 동가르마데 대 배제 아버지 마도는 대 토마도요 말아봐. 그래서 잘라 들로나이나 저봐 들로 자체보세 소조 다시 나서 오제는 좀 그러봐. 아니 대토 잘해라. 다대 당하데 괜히 소저저 샤자는 처음 누가. 그 소소 깔래 뭐뭐자네는 거. 진짜라 근데 깔래 뭐뭐지자네 소소가 용만 다시 나. 다시 녀도 쟤네 토바라 봐. 토바 다 배제돼 야보던 거 봐. 그러봐. 배제 야보 마동아체 개 샤제 쟤는 되게 졸라로 봐. 깔래 잡아대 졸라로 봐. 땡가도 하고 그러봐. 이 빼래. 그 대바chen 땡가도 하고 그러봐. 다 당한 노제 다전 조세 매일이 제바제 아토 모토 따리 깔래 세워 자요. 세왕가만어서 깔래 세라 자요. 다 토타로 봐. 토네더니 저선데 되면 다가서 샤샤는 졸라로 봐. 대표제 야보치 동가로 봐. 이제 저 노벨을 하바래서 당에 되듯이가. 니네미 때제 개체보들 저로서 치 이제 저 노벨을 하바 이제 저 노벨 생각된 지대저 거다 이제 저 노벨을 쌓아 제조 저거요 알아봐. 어때 뭐도 따이고 알아봐. 대또 이제 저 노벨에 돈을 가르쳐 그런 거 될 멜로자네 사야투야 때제 용거요 알아. 사야투야도 다 제잘라 때제 용거요 알아봐. 그래서 대마도 다바도 도제체면 고모는 로제가 이제 저 노벨을 다시 지어요 말이야. 요 말봐. 내가로서 리더를 때 야 로제도 강가 다시 제가 소속의 제거이나 난 너더나 그러봐. 다다데 다전 요새 매일 리더가 이제 노벨에 하바이면 저세 가라 이제 노벨에 저 잘라 때에서 용토를 마도 타바도 도제 세만도 로 용토고 뭐 누가 나로서 리더라 때에 대 용토고 누가 어때 이제 노벨에 하비 저세 되래. Ahora escuchad con atención porque es donde realmente comienza aquí el camino. La estrofa número 13 y número 14 dice: la vida humana que has encontrado solo en esta ocasión, más preciosa que la joya que satisface todos los deseos, tan difícil de recuperar y tan fácil de perder, es breve como un relámpago. Al contemplar esto, desdeña toda actividad mundana como la cáscara de un grano y esfuérzate día y noche en dar sentido a tu vida. Yo, un yogi, también he practicado de esta manera. Tú, que deseas la liberación, cultiva igualmente así. Y aquí realmente entramos en verea con el camino cuando hablamos de esta base humana.
No todas las bases humanas son iguales. No todos los renacimientos humanos son iguales. Hay renacimientos humanos que son preciosos renacimientos humanos y hay renacimientos humanos sin más. Y esto depende de la presencia o de la ausencia de las libertades y las oportunidades. Y lograr una preciosa vida humana dotada de estas 18 libertades y oportunidades requiere de haber acumulado muchísimo mérito. Sin embargo, aquellos renacimientos humanos que no están dotados de estas libertades y oportunidades no tienen la ocasión de escuchar el Dharma. Y aquí nos está diciendo que esta preciosa vida humana que hemos encontrado solamente en esta ocasión es más preciosa que una joya que satisface todos los deseos. Podemos poner en nuestra tradición quizás la lámpara, una lámpara mágica que concede todos los deseos. Una lámpara mágica que concede todos los deseos podría satisfacer nuestros deseos mundanos. Y quizás es o un diamante, no un lingote de oro. Es algo que la gente de a pie valora muchísimo porque con ello puede conseguir cosas que desea. Y aquí nos está diciendo que esta preciosa vida humana dotada de 18 libertades y oportunidades es mucho más valiosa que una joya que concede todos los deseos. Y es una pena porque la mayoría desperdiciamos mucho nuestro precioso tiempo de vida. No nos damos cuenta del inmenso valor que tiene y pasamos mucho tiempo desaprovechándolo. Y sería como tener algo, imaginaos una cosa, ¿no? Un objeto material que es realmente útil, realmente valioso y no le damos un buen uso. Realmente a algo funcional, valioso, deberíamos de darle un buen uso. Pone como si hacéis mucho esfuerzo por compraros algún atuendo, alguna ropa en concreto, y luego, una vez que lo conseguís, lo juntáis con la basura, ¿qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Todo el esfuerzo que has dedicado o has invertido para conseguir esa ropa no te ha servido de absolutamente para nada. Entonces es muy importante que le demos un buen uso, que aprovechemos esta preciosa vida humana. Y aquí, refiriéndome al verso que dice más precioso, esta vida es más preciosa que una joya que satisface todos los deseos, esto es así porque es más preciosa, porque es más valiosa, porque una lámpara que concede deseo o un diamante, un tesoro de diamante, con ello podríamos comprar cosas materiales, podríamos comprar experiencias en esta vida, ir de viaje, ese tipo de cosas. Pero lo que nunca va a poder comprarnos, lo que nunca va a poder conseguirnos es la experiencia de la liberación y de la omnisciencia. Pero en nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos con estas preciosas libertades y oportunidades, sí que nos puede conseguir esa libertad y esa omnisciencia. Por eso es más valiosa esta vida que una joya que concede todos los deseos. Donc, c'est quelqu'un de courant, de l'état omniscient, de l'état de Bouddha, si nous l'utilisons à bon escient. Et donc, cette capacité de cette existence humaine est combien de fois plus supérieure et plus importante que le joyau qui impose tous les souhaits, puisque lui, il ne peut pas être. Il ne peut pas donner cela, il ne peut pas amener la libération, il ne peut pas amener l'état de terre, il peut juste avoir la main. Donc, en comprenant ça, en comprenant que basé sur cette existence humaine, nous pouvons obtenir la libération de l'état d'omniscience, nous devons vraiment utiliser cette existence, en prendre conscience et utiliser à bon escient, ne pas la laisser tomber. Dans le sud ici, ce que nous faisons actuellement, nous ne sommes pas forcément conscients de cela, mais de la difficulté qu'il a fallu pour l'obtenir, parce qu'en fait, ce qu'on doit bien penser, c'est qu'on a obtenu cette existence humaine par de très grandes difficultés. De très très grandes difficultés. Et n'étant pas conscient de cette attitude, on a obtenu cette licence humaine à très grande difficulté, nous n'en tirons pas les bienfaits, nous n'en tirons pas profit. Et donc, nous ne devons pas agir de cette manière-là. Nous dire que cette existence est finalement plus précieuse que le joyau qui exauce tous les souhaits. Et donc, nous devons en tirer le maximum de profit. C'est cette attitude que nous devons développer. Sono momo tonga soso tobe lidel joa sheba se gabo yongwa se gar ta pe mse ba ya bose to sha so se gore te gar pe mse ba bose to sha so wa te tu yete de tonga wa yete de ma to na ya bose to so ga ma de ya bose to so te lidel joa sheba se gar 가르르 되잖아 린디가 가르 소장 린디가 아랑게 된다요 퍼스투바 더 도고요. 이제 된다 더나요 퍼스투바 더 도고요.
리젠다 토고마 던돌라 소바트네 리즈 소소소소 론데데 저거마도 제데 저 토고마레 롱게 대대 포소소바 저 토고마레 타조스마도 저 토고마레 rāba, tā ngā rō sō līndi kā rōngi tē yōng pāsa sōpa rā tōgundu, yedē yōng pāsa sōpa chē rā tōgundu, rāba, tē mā sē tēne, cēn tī kā tē rā tōgundu, cē shimē tēndā yō rā tōgundu, līndi kā, lī chēndā tē kā cēn tī kā tē rā mā tō, cē shimē tēndā rā tōgu yō mā rāba, yē chē tā ngā, tā chē yō sō mē līndi kā, cēn tī kā tēndā rā mā tō, cē shimē kā tēndā yō rā tōgundu wās, cē shimē kā tēndā rā tōba mā sē, 타바도 도제 집에 공부용 리디가 저 토건도 가스 그러면 리젠다 저 토고야 말이다 리디가 저 토건도 가스 대마게 되네 가로서 린델라 되네 야보치 제거는 세치 리제라 성제바 돼요 리디 되네 저 토고야 봐 가로서 맞춤하더마도 가로서 성진이 되거는 센들 성제배 다시 요하라 가로서 되네지 토자 누가 그래서 소소 리더 야보 터네지 토자인데 대 고마셔야 돼 가르 리더 제바제 너네지 토자인데 다 나로 가까이 좋으면 돼 소소 셈을 그러봐 리 제바제 너네지 토자요 여러봐 토자 그래서 가까이 제토면 돼 와스 자 냠슬롱 토면 돼 와 가르 저는 저 토제가 리치 토 내가 나로서 저 토 문두가 리그 차네 말에 소속 세가 마토와 있어 저토 문두가 리그 차네 저를 저야 요아래 네 다 토바데 고체 문두가 그러봐 토바데 고체가 있는 챈들 쥐 넘어 타바체 쟤네 성제지 살아야 너마토나 코알이 좋아지 쟤는 저거 봐 대가로서 제토 문두가스 아고서봐 대 고체 문두가스 대 고마시 가래서 소노 차네 동거야 말했어 저번에 야보치 요아래데 소노 차네 동거야 말아봐 다 체제를 저러서 라무리 녀서 내가는 아니 저번에 소노 야보 도가래 린데 토발라 저 포소소바 뭐뭐치 거래 내 라보 토가 말해 토가 말해 다리치 토요 봐 토바테 당하러서 고쳐봐 쟤나나 너무 열에 야보치 제거고요 봐 어때 Algo muy importante en relación a la preciosa vida humana es que cultivemos el regocijo, que realmente nos regocijemos por haber logrado esta vida humana dotada de libertades y oportunidades, sentir una inmensa alegría, un inmenso regocijo, y eso solamente es posible si vemos las cualidades y las oportunidades también que nos ofrece esta preciosa vida humana. De ver las cualidades depende el que aprovechemos esta vida humana. Por eso cultivar la alegría y el regocijo diariamente de esta preciosa vida humana es tan importante. Una cosa que podemos lograr, y que no es poca cosa, con esta preciosa vida humana, es el beneficio último, tanto propio como el de los demás. Con un cuerpo normal no podemos lograr el bienestar y la felicidad última, tanto propia como ajena. Pero con esta preciosa vida humana sí que podemos cumplir ese objetivo propio y ajeno a través de esta preciosa vida humana. Por otro lado, con una preciosa vida humana no solamente cumplimos los propósitos o el beneficio de esta vida, sino también el beneficio de las vidas futuras. Con un cuerpo común, que no es una preciosa vida humana, solo podemos cumplir o beneficiarnos en esta vida, no en las próximas vidas. Pero con una preciosa vida humana no solamente podemos cultivar el beneficio de las próximas vidas, sino también lograr la liberación y la omnisciencia. Entonces tenemos que darnos cuenta que ahora tenemos esta preciosa vida humana. Tenemos esta preciosa vida humana y por parte de nuestro cuerpo reúne todas las condiciones necesarias para que podamos lograr la liberación y la omnisciencia, pero puesto que no lo aprovechamos, no hacemos nada con nuestra mente para aprovechar esta vida humana, todavía no lo hemos logrado. No reflexionamos suficiente sobre este hecho. Entonces ahora
que hemos logrado esta preciosa vida humana gracias a todo el mérito que hemos acumulado y todas las causas y condiciones que hemos reunido, porque no es nada fácil conseguir una preciosa vida humana, hemos de aprovecharlo a través de practicar el Dharma, usar nuestras mentes, dado que la base física ya la tenemos. Donc, quand on réfléchit à tout cela, on doit vraiment se dire que nous sommes extrêmement chanceux d'avoir un tel corps et de se réjouir extrêmement d'avoir un tel corps, d'avoir une telle chance, une telle joie d'avoir un tel corps. Donc, comme je disais, quand on parle de l'amrim ici, c'est vraiment, c'est pas des choses, c'est pas des paroles comme ça, c'est vraiment des choses, nous devons réfléchir à notre situation, nous devons regarder. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai que ce corps est rempli de telles qualités, de telles possibilités? Non seulement ça, mais si nous pratiquons, nous pouvons même obtenir l'état de Bouddha dans une vie. Ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, une personne qui s'engage sur la voie, qui pratique avec intensité, il peut obtenir l'état de Bouddha dans une vie. Je dis, si on pratique avec intensité, et sérieusement, pas de cheval. C'est une certitude. C'est une certitude. Donc maintenant, la question, mais maintenant, qu'en est-il de notre situation? Qu'en est-il de notre situation? Et c'est là où nous amène à réfléchir, à poser des questions. C'est-à-dire que, certes, nous avons obtenu ce corps qui a ces qualités qu'on a vu les plus précieuses que nous avons utilisées des souhaits. En plus de cela, nous n'avons pas obtenu de manière fortuite, mais avec de grands efforts, de très grandes difficultés, de très grandes temps de pratique excellente dans l'équipe passée qui a fait que, comme résultat, nous avons obtenu cette existence humaine. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Donc, monsieur disait nous ne sommes pas devenus Bouddha. Nous ne sommes pas Bouddha. Je ne sais pas pour vous, mais on dit ça dans la majorité des personnes, on n'est pas devenus Bouddha. Nous n'avons pas obtenu la libération non plus. Et donc, la question est, pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas ça? Pourquoi alors que nous avons la capacité, étant donné que ce corps peut vraiment, si on a cette opportunité avec ce corps, d'obtenir aussi bien la libération que l'état d'omniscience. Et la raison, pourquoi nous n'avons pas obtenu cela? C'est parce que nous ne pratiquons pas. Nous ne pratiquons pas. Et si nous ne pratiquons pas, ça revient à l'explication précédente, c'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de la valeur, de l'importance de ce corps, de la potentialité qu'il présente. Donc c'est là qu'on peut parler de l'ambrim, mais c'est pour ça que l'ambrim ici, c'est des pensées, nous devons réfléchir, nous devons analyser, et de ne pas rester dans cette situation. Nous devons vraiment comprendre la valeur de ce corps, et ne pas le laisser se disperser, ne se gâcher, mais vraiment en tirer le maximum de profit. C'est ça la pensée de l'ambrim qui nous amène à réfléchir à la présuffisance humaine et à l'importance d'utiliser ce corps à bon escient. 제당 단단히 봐 다리 좀시 리체바 제니에 봐 다리 치보래 마도 가디나 니 도고 말해 다리 좀시 다리 따버야네 가로 리체바 제 근데 제니에 봐라 봐 예바다 대니비 뒤설은 나로서 개종 개와 야보지 저토 가르마도 가디나 니고 말해 가디나 니고도 다리 마다나 제마도 뒤시고 이거 저는 저거 와라 봐 어떠니지는 파파 야야야 말해서 나로서 개회 샤와데 가디나 파파테도 파파 야야 싸우는 요 말해 람소 저 가르마도 파파자는 제와 못봐 가디레가 하고 말아 파파 야야 요 말 개종도서 파파 야야 짜바니네 요 말해 사야 투야는 파파 야나 이거래 칼라 사야도 되네는 파파테서 샤나 이거래 봐 등 취셔야 돼 파파 야야 싸바니네 요 말해 등 알아서 뇨뇨래 나로서 강에 초로서 집어 말해 나로서 얘나 파파 때도 자야 되는 검시대 누가 네 파파 자야 싸우냐 단단으로 제가 그래서 뒤다 때는 뉴스 En esta misma estrofa nos dice que solamente hoy, solamente en esta ocasión hemos logrado una preciosa vida humana. Es decir, que la preciosa vida humana no es algo que vayamos a conseguir siempre en cada una de nuestras vidas, porque entonces, si ese fuese el caso, posponer la práctica de la virtud podría estar justificado. Pero, puesto que no es así, solamente por hoy hemos logrado esta preciosa vida humana y permanece, dado que no sabemos cuándo va a venir la muerte. Por lo tanto, realmente es solamente por hoy hemos de practicar la virtud, porque tenemos este mal hábito
de posponer la virtud. Todo el tiempo estamos posponiendo y posponiendo, procrastinando la práctica de la virtud. Posponer la comida no pasa nada, pero lo que no debemos hacer es posponer el Dharma. Y esto no es algo que solamente hagáis vosotros, yo también veo en mí este hábito de ir posponiendo constantemente la práctica de la virtud. Entonces, dado que hemos encontrado esta preciosa vida humana solamente por hoy, solamente está por hoy, dado que no tenemos la certeza de que no vayamos a morir, es muy importante que no pospongamos la virtud, que practiquemos la virtud. La possibilité de pratiquer la pratique. C'est comme ça, quelque part. Donc, ainsi, nous devons volonté dans notre esprit, mais notre esprit, effectivement, que quand nous avons l'opportunité de pratiquer la pratique, c'est tout de suite. Tout de suite, voilà. Je peux pratiquer, ok, je pratique tout de suite. Il n'y a pas à pousser, de quoi préparer, de quoi récupérer. Mais j'ai dit, si vous voulez pousser quelque chose, vous pouvez pousser votre repas. Moi, je mange un peu plus tard, ok, c'est pas grave. C'est ok, vous pouvez pousser le repas, moi, il n'y a pas de problème. Mais ce qui concerne la pratique du Dharma, c'est tout de suite. Dès que l'opportunité se présente, nous devons pratiquer, sans jamais repousser à plus tard, un peu plus tard. Non. Tout de suite, tout de suite. C'est très, très, très important. Terminamos aquí la sesión de la mañana. Ofrecimiento de mandala. Guru Rana Mandala Kaunera Oración de dedicación.